Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la lecture, donc la page 90, le livre Mes apprentissages en français de 6e année primaire. Donc on commence à la barakatillah avant la lecture. كما عودناكم هاد la partie قبل ما نقراو كترتكز se base sur l'illustration et le titre, la forme de texte. Donc نقراو الأسئلة ونحاولوا نجاوبوا غير من الملاحظة ديالنا. Donc observe l'illustration et le titre. D'après toi, de quoi ce texte va-t-il parler? Donc قالوا لنا هنا من خلال الملاحظة ديالك لهاد الصورة والعنوان يعني في نظرك على ماذا يتحدث النص. إذن regarde bien, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc on a le titre. Voilà le titre, le monde menacé par le progrès scientifique et technologique. Donc là, regarde bien cette image. Donc, à ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler? Donc, là, je pense que le texte parle sur les inconvénients de la technologie. Donc, على السلبيات نتاع التكنولوجيا ou bien les inconvénients de l'évolution, ou bien les conséquences du progrès scientifique et technologique. Donc, là, عطينا ثلاثة يعني الافتراضات على أساس أن التكست غادي يتكلم يا إما على السلبيات أو لا على العواقب نتاع التطور العلمي التكنولوجي. إذا ننتقلوا question 2. Donc, d'où ce texte est-il tiré? هاد النص منين خديناه؟ Donc, voilà, regarde ici. Science et vie junior. Donc le texte est tiré de Science et vie junior. À quelle date ce texte a-t-il été publié? Donc, فوقاش نشروا هاد النص. Donc, voilà هنا. Juin 1980. فوالا هذا هو لا دات التاريخ فوقاش تنشر هذا النص. Selon toi, ce texte va donner des explications, va avancer des arguments. Donc هذا النص في النظر ديالك انه غادي يعطينا يعني شروحات، يعني غادي يشرح لنا va donner des explications او لا غادي يعطينا des arguments، يعني غادي يزيد يعطينا دلائل وبراهين. va avancer des arguments. Donc voilà, à mon opinion هاد le texte va avancer des arguments. Donc ننتقلوا، je lis le texte puis je réponds aux questions pendant la lecture. Le monde menacé par le progrès scientifique et technologique. L'utilisation de nouvelles technologies a fait augmenter la productivité. Les moyens de transport modernes nous permettent de nous déplacer plus rapidement. Ainsi, les moyens de communication permettent d'être en contact avec nos proches à n'importe quel endroit de la planète. Le téléphone portable, le courrier électronique, le fax ont transformé le monde en un grand village. On peut dire que ces nouveautés technologiques sont nécessaires et bénéfiques pour nous. Mais les progrès techniques et scientifiques dans la vie quotidienne ne vont pas sans problème sérieux. Les véhicules devraient permettre de bénéficier de confort moderne connaissent un entassement qui rend la vie pénible. Encombrement automobile, insuffisance de transport en commun, bruit. S'y ajoute la pollution de l'air due au gaz lâché par les automobilistes et les milliers de cheminées. À cause de cette atmosphère pesante, le citadin est obligé de fuir vers la nature à condition d'affronter les longues files de voitures qui quittent la ville chaque week-end
vers une campagne qui recule devant la banlieue. La pollution de l'air laisse présager l'apparition d'un nombre incroyable de problèmes climatiques. Il reste à préciser que la pollution de l'air et de l'eau. La disparition de la nature inquiète les dirigeants des pays développés et les incite à prendre des mesures pour protéger l'environnement. Donc, je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Qu'est-ce que l'utilisation de nouvelles technologies a fait augmenter? Donc, voilà, l'utilisation de nouvelles technologies a fait augmenter la productivité. يعني زيادة الإنتاج. Donc, زيادة الإنتاج, la productivité. Donc, voilà. Donc, on a question 1. Elle fait augmenter la productivité. Question 2. Que permettent les moyens de communication? Voilà les moyens de communication. Donc, non. Ainsi, les moyens de communication permettent d'être en contact avec nos proches. يعني التواصل مع الأقرباء ديالنا à n'importe quel endroit de la planète. Donc, question 2. Ils permettent d'être en contact avec nos proches à n'importe quel endroit de la planète. يعني أنها كتسمح لنا أننا نتواصلوا مع الأقارب ديالنا nos proches فيما كانوا في العالم. Donc, أو في الكوكب البلانيت de la planète. Question 3. Comment deviennent les villes avec les progrès techniques et scientifiques? كيفاش رجعت devient les villes رجعت للمدن بهذا التطور العلمي والتكنولوجي. هذا التطور التكنولوجي والعلمي. إذن elles connaissent un entassement qui rend la vie pénible. Le progrès. هادو هما النتائج نتاع les vies qui devraient permettre de bénéficier de confort moderne connaissent un entassement qui rend la vie pénible. Voilà, connaissent un entassement qui rend la vie pénible. Donc, question 3. Elles connaissent un entassement qui rend la vie pénible. Donc, on a question 4. Quels sont les problèmes rencontrés par les citadins? Donc, شنو هما المشاكل اللي يتعرضوا لهم؟ Donc, le citadin est obligé de fuir vers la nature. Donc, هما اضطروا انهم يهربوا للطبيعة et d'affronter les longues files de voitures. Donc, voilà. Donc, le citadin est obligé de fuir vers la nature. Voilà. Le citadin est obligé de fuir vers la nature à condition d'affronter les longues files de voitures. Question 5. Que laisse présager la pollution de l'air? Donc, elle laisse présager quoi? L'apparition d'un nombre incroyable de problèmes climatiques. Donc, voilà. Donc, présager l'apparition d'un nombre incroyable de problèmes.
مشاكل يعني climatique. Donc la pollution de l'air laisse présager l'apparition d'un nombre incroyable de problèmes. واحد العدد يعني لا يصدق من المشاكل المناخية. إذن voilà question 5. Donc question 5, elle laisse présager l'apparition d'un nombre incroyable de problèmes climatiques. Question 6, que doivent faire les dirigeants et pourquoi? Donc les dirigeants منلاحظوا هذاك التلوث وداك التغيير في المناخ بسبب التلوث، بسبب التكنولوجيا، بسبب يعني هذا التطور العلمي. دونك هما les dirigeants des pays développés doivent prendre des mesures. Pourquoi? Pour protéger l'environnement. باش يحميونا l'environnement. Donc هنا voilà. Donc à prendre des mesures. Pourquoi? Pour protéger l'environnement. إخذ إجراءات وتدابير لحماية البيئة. Voilà, à prendre des mesures. إجراءات وتدابير لحماية pour protéger l'environnement. Voilà, dans la question 6. Les dirigeants des pays développés doivent prendre des mesures pour protéger l'environnement. Donc, on passe, je lis et j'écris. Donc, qu'est-ce que le citadin doit affronter pour partir à la campagne? Donc, maintenant, il doit affronter les longues files de شنو خاصهم affronter كيتصادموا. Donc il doit affronter les longues files des voitures. Donc هنا voilà d'affronter les longues files de voitures نتاع السيارات. يعني واحد الطوابير او لا واحد الصف طويل اللي غادي تصطدموا به نتاع السيارات. Donc question 2, donne un avantage de technologie moderne. عطيوني واحد يعني ايجابيات، واحد الايجابيه نتاع التطور التكنولوجي الحديث. Donc 2, les moyens de transport modernes, et on a aussi le développement des moyens de communication. يعني حنا ذكرنا في النص هنا عندنا ذكرنا ان التكنولوجيا زادت في الانتاجيه. من بين ان يعني augmenter voilà augmenter la productivité، يعني زادت في الانتاجيه نتاع يعني المعامل او لا زادت في الانتاجيه. كذلك في لي مويان دو ترونسبور، هاد لي مويان دو ترونسبور رجعنا اننا كنوصلوا السلع او لا كنديبلاصاو كنتنقلوا بواحد الوتيره يعني جد سريعه. اي اوسي لي مويان دو كومونيكاسيون. دونك حنا هادو من بين لي زافونتاج اللي ذكروهم لنا في النص. دونك غادي نقدروا نقولوا on a quoi on a les moyens de transport moderne، يعني وسائل النقل الحديثه. اي اوسي نقدروا نقولوا لي ديفلوبمون دي مويان دو كومونيكاسيون. دونك هنا طلبوا لنا غير وحده، ولكن انا درت لكم زوج باش هكذا يعني تختاروا. دونك 3 donne un inconvénient des technologies modernes. عطيوني واحد السلبيه للتكنولوجيا الحديثه. دونك عندنا les vies connaissent un entassement la pollution de l'air. دونك هنا عندنا عطيت لكم زوج، ان المدينه قالك عطيني واحد السلبيه لهاد التكنولوجيا الحديثه. les vies connaissent un entassement يعني واحد الازدحام، اكتضاد. و aussi la pollution de l'air يعني التلوث نتاع الهواء. دونك نقدروا نكتبوا وحده في هاد الزوج. يا اما غادي نديروا les vies
connaissent un entassement ou bien la pollution de l'air. Donc هنا عطاونا un inconvénient سلبيه وحده نتاع التكنولوجيا الحديثه. دونك حنا كتبنا جوج. je passe ننتقلو je m'évalue. Pourquoi les nouveautés technologiques sont-elles nécessaires et bénéfiques pour nous? Donc, car elles nous rendent de grands services. لأنهم كيقدموا لنا واحد الخدمات مهمة. Donc, pourquoi dit-on que le monde est transformé en un grand village? Donc, parce que le téléphone portable, le courrier électronique et le fax permettent une communication rapide. يعني هاد الوسائل هادو كيسهلوا لنا التواصل السريع. Donc 3, qu'est-ce qui rend la vie pénible en vie? Donc يعني شنو اللي كيخلي ان الحياة كترجع pénible؟ يعني الحياة صعبة. دونك الحياة في المدينة صعبة. دونك عندنا l'encombrement automobile, l'insuffisance de transport en commun ou le bruit ou la pollution. دونك هادو اللي كيخليونا اننا الحياة صعبة في المدينة. ان كيكون عندنا الاكتضاد وكيكون عندنا الازدحام في وسائل النقل وعدم كفاية النقل العام وكتكون الضوضاء كذلك وكيكون التلوث. إذن question 4. Mets la phrase suivante à la forme négative en remplaçant le mot en gras par le mot ancien. Les moyens de transport donc moderne هذا هو le mot en gras اللي عندنا الكلمة الواضحة moderne nous permettent de nous déplacer plus rapidement. Donc les moyens de transport anciens ne nous permettent pas de nous déplacer plus rapidement. دونك الى هنا نكون قد انهينا هذا الفيديو. نتمنى يكون الفيديو واضح ومفهوم، نتمنى يكون شامل كاع الاسئله ديالكم وكاع الاستفسارات ديالكم. الا كانت هذه اول مره كتشاهدوا قناتي فمرحبا بكم، تشاركوا فيها وشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، خليونا دي كومونتير زوينين بحالكم ونتمنى لكم دائما التوفيق والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.